बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। हज़रत सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि सरकारे मदीना सुरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो ज़मीनो आसमान और मलाइका मेरी उम्मत की मुसीबत को याद करके रोते हैं। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी मुसीबत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का रुखसत होना, क्योंकि इसमें सदकात और दुआओं को कबूल किया जाता है, नेकियों को अजर स्वाब बढ़ा दिया जाता है, अज़ाबे दोज़ख दूर किया जाता है। तो माह रमज़ान की जुदाई से बढ़कर मेरी उम्मत के लिए और कौन सी मुसीबत हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान की फुरक़त व जुदाई के वक्त ज़मीन व आसमान और मलाइका हम गुलामाने मुस्तफ़ा की हमदर्दी में रोएं कि इन बेचारे मुसलमानों से वो माह मुबारक रुखसत हो रहा है जिसकी हर घड़ी रहमत बड़ी है, जिसमें हर आन छमा छम रहमतें बरसती हैं, जिसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजों पर ताले पड़ जाते हैं। रोजाना लाखों करोड़ों गुनाहगारों की मग़फ़िरत हो जाती है। ऐसा इनामात और करामात वाला मीठा मीठा और मुबारक मुक़द्दस महीना रुखसत हो रहा है। मुसलमानों, सोचो, गौर करो, फरिश्ते तक हमारी हमदर्दी में रोते हैं, तो क्या हमें भी इस मुक़द्दस व मोहतरम मेहमान की जुदाई के वक़्त रोना आता है? क्या हमारी आंखें भी इसके गम में नम होती हैं? माह रमज़ान के आखिरी लम्हात में क्या हमें भी इस बात का सदमा होता है कि अनकरीब आम मस्जिदों की रौनक कम हो जाएगी, नेकियों का जोश ठंडा पड़ जाएगा, रोज़ों का लुत्फ़ व मज़ा, वक्त अफ्तार का नूरानी समा, तरावियों का कैफ व सुरूर, हर तरफ कुरान की तिलावत और जगह जगह नातवानी की महफिलें और सहरी के वक्त दुरूद व सलाम की मीठी मीठी मुतबरी आवाज़ें, आधी रात के बाद सहरी के लिए जगाने वालों की सदाएं, ये तमाम मनाजिर अब कहाँ नजर आएंगे। इन सब बातों को याद करने के साथ साथ माह रमज़ान की उन प्यारी प्यारी सातों को याद करके जिनमें अनवार तजल्लियात की खूब खूब बारिशें होती हैं, क्या हम भी रोते हैं? हमारा दिल बिल्कुल स्याह पड़ चुका है। अगर हमारा कोई अजीज या दोस्त हमसे जुदा हो रहा हो तो हमारा दिल बेकरार हो जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। हालांकि हमें दोस्तों ने क्या दिया है वो दे भी क्या सकते हैं, मगर उस मुबारक मोहतरम माह रमज़ान के गम में नहीं रोते जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। नाज़रीन और सामाईन, हमें इसके गम में ज़रूर रोना चाहिए। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना लेनी चाहिए। वैसे भी किसी प्यारे की जुदाई इंसान को गमगीन कर ही देती है, तो हमें भी गमगीन होना चाहिए। अपनी कोताहियों और नाकदरियों को याद कर कर के आंसू बहाना चाहिए कि अफसोस हमने इतने अजीमुल शान मेहमान माह रमज़ान की कोई कदर व मंजिलत ना पहचानी, इसके शब रोज गफलत में गुजार दिए, इसकी बरकतों से नफा उठाने से कासर रहे। अनीसुल वाइज़ीन हदीस पाक में आता है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आने की खुशी और जाने का गम करे, इसके लिए जन्नत है और अल्लाह अज़्ज़वजल पर हक है कि इसे जन्नत में दाखिल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, इसकी गमे जुदाई का इजहार आंसुओं और ठंडी ठंडी आहों से करने के साथ साथ अपने किरदार से भी करना चाहिए। ये नहीं कि ईद का चांद नजर आ जाने पर चंद लम्हे तो हजरे रमज़ान में अफसुर्दा हो लिए, चंद आंसू रो लिए और फिर ईद की मुबारक रात बाजारों की गाफल कर देने वाली रौनकों में गुम होकर रह गए और ईद के रोजे सईद सिनेमा घरों, ड्रामा गाहों, नाच रंगों की महफिलों, बेखुदा मेलों में या महलूल तफरीगाहों में बर्बाद कर दिया। ये तो और दिनों में भी कोई अच्छा काम नहीं है। और ईद सईद के दिन तौबा तौबा,
ہمیں عید کا دن بھی عبادت میں ہی گزارنا چاہیے۔ شب عید اور روز عید جتنا ممکن ہو اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے مبارک دن میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے۔ آپس میں ملاقات و مناقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ بہرحال ہمیں عید کے روز بھی اور ہر روز اپنے مال کے حقیقی عز و جل اور اس کے پیارے حبیب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما اور ماہ رمضان الشریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گنہگاروں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ کو کچھ نوافل بتانے جا رہی ہوں جو کہ ہمیں پورے رمضان خاص کر آخری 10 دنوں میں لازمی شب و روز پڑھنے چاہیے۔ 19 الواعظین میں ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک کی رات میں 10 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کو 70 رات کی بیداری اور 70 دینار کی خیرات اور 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ نیز اللہ عز و جل اس کے 70,000 گناہ معاف فرمائے گا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو شخص رمضان المبارک کی ہر رات میں 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ عز و جل اس کی ہر رکعت کے بدلے میں 70 لاکھ فرشتے بھیجتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کی نیکیاں رکھیں اور برائیاں دور کریں اور اس کے درجات بلند کرے اور جنت میں اس کے لیے شہر محل بنائے اور باغات کی پرورش کرے۔ اس کے علاوہ ہر رکعت کے عوض اللہ عز و جل اس کو ایک مقبول حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ 19 الواعظین میں ہے جو رمضان المبارک کے ہر دن میں 4 رکعت ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور رمضان المبارک کے ہر جمعہ مبارکہ کو 10 رکعتیں پڑھے۔ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کے لیے 10,000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا اور گویا اس نے 10,000 غلام آزاد کیے اور 700 برس اس طرح اللہ عز و جل کی عبادت کی کہ دن کو صائم یعنی روزہ دار رہا اور شب کو قائم یعنی نماز پڑھنے والا رہا۔ 19 الواعظین میں ہے جو رمضان المبارک کی آخری رات میں 10 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے ہے، اللہ عز و جل اس کے تمام مہینے کی عبادت قبول کرے گا اور 30,000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے عاجزانہ دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہم نے اس ماہ مبارکہ میں جو بھی روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہیں، تلاوت کلام پاک اور جو بھی نوافل ادا کیے ہیں، ان میں جو بھی ہماری غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما، آمین بجاہ النبی، آمین۔